Hello guys, good evening. In this video, gusto ko lang turuan ng mga nagkakamali ng mga payout account business nila. So number 1 ako dun guys, no? Nagkamali ako, yung nakalagay sa akin is non-profit. So ngayon, nag-appeal ako kay Lolo Mets at yan guys, nagiging individual na. So guys, tingnan nyo yung tutorial ko step by step. So guys, yan yung sa akin non-profit. So guys, open the Facebook. And then, tatlong dot dyan sa taas, i-click nyo yan. Tapos, hanapin nyo yung create help and support. And then, hanapin nyo yung creator support. Click nyo. Pagkatapos, monetization. Click nyo din yan. And then, hanapin nyo yung issue categories at saka payout issues yung i-click nyo. And then Meta Pay support, i-click nyo yan. Katapos hanapin yung financial information, ang click. And then payout product. So kung ano yung problema mo, yun yung ilalagay nyo. Sa akin star. So isi-select ko yung star. Yan, tapos click nyo lang yung star. Then tell us about your request. So yan yung nilagay ko guys. Pwede nyo din yan gagayahin. And then send. And then balik kayo sa Facebook. Click nyo yung tatlong dot. Tapos hanapin nyo yung support inbox. Tapos makikita mo yung message dyan ni Lolo. And then guys, magme-message kayo ulit. Pwede nyo din yung gayahin. Tapos mag-choose files kayo. Tapos screenshot yung non-profit. So yun guys. Tapos maghintay tayo ng 1 to 2 business day. So guys, after 24 hours yan, nag-gmail na sa akin si Lolo Mets na sinabi niya natapos na daw siya nag-change. So pumunta agad ako sa Facebook. Click ko yung professional dashboard. And then pumunta ako sa payouts. And then dun sa settings. At yun na nga guys, kung makikita nyo, naka-individual na ako. So guys, sana makatulong po. Yun guys, sundin nyo lang yung tutorial ko. Paki-follow and share na din. Thank you.